जय जगन्नाथ हर हर शंभु आग को आमर बड़ एकादशी हरिशयन एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि को हरिशयन एकादशी कहुए। यह एक बड़ एकादशी अटे। आम जानिबार पौराणिक कथा और पूजा विधि विषय जापर। रथयात्रा पर आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हरिशयन एकादशी कहते। यही दिन हरिशयन उत्सव पालित हुए। से दिन चतुर्थ प्रहरर पूजा पर त्रिमूर्ति पाखरु विजय प्रतिमा मानक नानादि उपहार दि जाए। प्रसादर दक्षिण भागस्थ सुसज्जित मंडप को नि जाई सेठारे दलरे थिबा पेटिकार तीन ठाकुर को बंद करी निकटस्थ गृह 4 मास अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी ठारू कार्तिक शुक्ल दशमी जाए संरक्षित रखा जाए। यहाकू नहीं जो उत्सव हुए ताहाकू हरिशयन उत्सव कहती। यह श्रीक्षेत्र में द्वादश यात्रा मध्यरु अन्यतम। विष्णुंकर ही 4 मास आबद्ध बा शयन काल को चतुर्मास्या समय बोली कहुए। यह एक अशुभ काल बोली विवेचना करा जाउथिबारु एथिरे कौनसी शुभ काम हुए ना। अथच यही समय विष्णु को आराधना कले वांछित फल मिले बोली विश्वास करा जाए। 4 मास शयन पर कार्तिक शुक्ल दशमी दिन विष्णु पुनर्बार जाग्रत अवस्था को आसती। मल मास को बाद देले वर्षरे 24टी एकादशी पालन करा जाए। ता मध्यरु बैशाख आषाढ़ कार्तिक और मार्गशीर शुक्ल एकादशी मानकु बड़ एकादशी कहती। एणु आषाढ़ शुक्ल एकादशी बा हरिशयन एकादशी बा बड़ एकादशी को यह कहुए। एकादशी पूर्व दिन हविषान्न व्रती माने खाई थांती। हविषान्न माने आपण अभड़ा खाई परिबे, नले घरे भलरे रोषेई करिकी बिना पियाज रसुण खाई परिबे। ओ एकादशी दिन उपवास पालती। तेबे चतुर्मास्य व्रत पालन करुथिबा व्यक्ति माने एही काल शाकाहार किंबा फल भोजन पूर्वक पालन करथांती। एकादशी तथा चतुर्मास्य काल व्रती माने निरला और निर्जन स्थान हरिनाम जपरे तपस्या करिपारंती। गृहस्थ माने निज निज गृह पवित्रता सह पालन करथांती। हरिशयन एकादशी को नहीं एक कहानी अछि। एकदा सूर्यवंश राजा मांधा तांकर राज्य अयोध्या अकाल मड़क पड़ा। प्रजा माने नाना दुखरे जीवन कटाइले एवं भोक उपासरे मले। राजा यार प्रतिकार और निराकरण पाई अंगिरा ऋषि को भेटिले। से कहिले जे तांको राज्य रे जणे बहुत खराब काम करुथिबा लोक तपस्या करुची, से ताकू बारण करंतु, ताहले से ही दशारू मुक्ति पाई परिबे। किंतु एथिकु मांधाता कहिले जे तांको बारण करि परिबे नाही। तार भी ईश्वर को भजिबार अधिकार अच्छी, बरं से भल रास्ता को आसुची, से ताकू अन्य उपाय बतांतु। राजांको उत्तर रे अंगिरा संतुष्ट होई हरिशयन एकादशी व्रत पालन करिया पई प्रवर्ताइले एवं कहिले जे एहा द्वारा वांछित फल प्राप्त हेबो एवं समस्त उपद्रव मान शांति हेबे, अकाल मृत्यु दूरे जीव, राज्य रे यथा समय रे वर्षा हेबो व अराजकता दूर हेबो एवं केवल सेतिकी नुह एही दिन तुलसी रोपण बा ता बीज विपन कले बहुत पुण्य हुए। तुलसी गछ स्पर्श पवन को भी जमदूतों भय। जहाँ कंठरे तुलसी माल थाए ता जीवन धन्य। धर्म केवे विज्ञान रहित नुहे। उपवास शरीर पर विज्ञान सम्मत। तुलसी गछर हावारे जीवाणु माने नाश जाती। यह एक प्राकृतिक विशोधक। तुलसी गछ मूल जल एक हजमकारी औषध, डाल चर्म रोगर निरोधक एवं पत्र काश सर्दी अन्यान्य वायु बाहित रोगर प्रतिरोधक। यही कथा को सर्वसाधारण को धर्म वाक्य माध्यम प्रयोग करा जायछि जे से माने यह करंतु, कारण आमे माने धर्मभीरु। गलक दास भाषा रे मूले तर गंगा डाले तर विष्णु पत्रे देवतांक बास, से पत्र पड़िले मणड़ी होई कहि गलक दास, मण होई कहिले भजन यज्ञ। तुलसी रे कर्पूर अंश थिबारु एहार पत्र को जेउ खाद्य उपरे प्रयोग करा जाए सेथिरे जीवाणु प्रवेश करंती नाही। सेइथिबाई अभड़ा उपरे तुलसी पत्र पका जाए। परिवेश जीवाणु प्रदूषण एवं संक्रमण न हेबारे घर बाड़ी रे तुलसी गछ लगा जाय थाए। एकादशी व्रत रे पुण्य फल थाउ कि न थाउ अंतत यह उत्तम स्वास्थ्य पाई निहाती जरूरी। हेतु अंतत व्रत पालना विधेय। श्रीक्षेत्र में हरिशयन एकादशी भिन्न विशेषत्व रही। एही दिन चतुर्धा मूर्ति माने श्रीगुंडीचा यात्रा सारी सिंहद्वार रथ उपर अवस्थान करथांती। संध्या समय जीव मानक सुना बेशरे अलंकृत करा जाय थाए। जहाँ कंठरे
ତୁଳସୀ ମାଳ ଥାଏ ତା ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଧର୍ମ କେବେ ବିଜ୍ଞାନ ରହିତ ନୁହେଁ। ଉପବାସ ଶରୀର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ତାପରେ ପରିବେଶ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଂକ୍ରମଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଘର ବାଡ଼ିରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗର ଲୋକମାନେ ଏତେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିକି ବୁଝାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀର ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ଏହି ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ି ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରଥ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜୀଉମାନଙ୍କୁ ସୁନାବେଶରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଏହି ସୁନାବେଶ ଜୀଉମାନଙ୍କର 24 ଗୋଟି ବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ସୁନାବେଶ 1232 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ସମୟରୁ ପ୍ରଚଳିତ। ତେବେ ଏହି ସୁନାବେଶ ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ 4 ଥର ଯଥା ବିଜୟ ଦଶମୀ, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲାବେଳେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ରଥ ଉପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଖୋଲା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ବେଶକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବେଶରେ ମଥାରେ ସୁନା ମୁକୁଟ, ସୁନାର ଗଡ଼, ସୁନାର ହାତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁନାର ଭୂଷଣ ପିନ୍ଧେଇ ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ଶାସକ। ସେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ସାରା ଜଗତର ଶାସକ, ଜଗତର ନାଥ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ତ୍ୱ। କୁହାଯାଏ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ 4 ମାସ ପାଇଁ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ଯୋଗନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି ଯଜ୍ଞ, ବିବାହ, ଗୋଦାନ ଆଦି କରିବା ମନା କରାଯାଏ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ଏ ପୂଜା ବିଧି କେମିତି ହେବ? ଆପଣ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ପୂଜା କଲେ ହେବ, ବଟ୍ କେମିତି ପୂଜା କଲେ ଫୁଲ୍ ଫଳ ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆମ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଉଠି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଘରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଫଟୋରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ତିଳକ ଲଗାଇ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଓ ଜଣାତରେ କିମ୍ବା ଅଜଣାତରେ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଳତି କରିବା। ପୂଜା ସରିବା ପରେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଯାହାର ଦରକାର ଥିବ, ମାନେ ଭୋକିଲା ଗରିବକୁ ଆମେ ଭୋଜନ କରାଇବା। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରତ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପବିତ୍ର ମନରେ ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତ କରିଥାଏ ତାର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ତାର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ କଥା ପଢ଼ିବା ଓ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସହସ୍ର ଗୋଦାନର ତୁଲ୍ୟ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ହଁ, ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଜମା ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମ୍ ଓ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଗଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।